Ba, di lang. Guwapo bitaw ko. Guwapo. Tanggalan ginang nasa kuan? Naku po. Thank you for visiting California, Philippines, Picosay. Thank you so much. 8 viewers and 4. Laki-laki ng mga eyebags ko eh. Seven and 4, shout out. Ano? Abang dia oh, papang. Your anak is naglalambing sa'yo. Ha? Gaya ba niya? Hindi mo rin siya. Oo. Nakita ka mo rin. Oo. Tinood yun na pang. Oo yun pang. Ikaw lang sabi niya. Oo. Mananoy. Nga na, gid na noy. Selfish ko din. Selfish ka? Ako shellfish. Oo, tinood na pang. Correct ka pang. Correct. Kina pang. Sabi na yung mga anak. Hindi ka makikwapo ka. Sabi na yung mga anak pang. Sa manaw ka, mayaman ka ba? Loko. 5 viewers. Hindi ka masuko. Wala ka magulit pa. Kapag pinapang, isa mo sa kanya. Ano pang? Wala mo na. Sige. Ay, na nagkakuha na. Ilaylay man na kayo nag-tuaro na. Isip ka na yun eh. Ay, nga pang. Lang na sintro pang. Ano pa? Okay, pang. Pang. Hello, Eugenio Sanchez. How are you? Eugenio from California, right? Also California. Los Angeles. Yes. Hello, Eugenio. What is the time in there? Aso ka gamay. Masakit ang ano ko. Uy, likod. Pati balakang. 8 viewers, hello. 8 viewers and 4 likes. Eugenio, can you like my live? Double tap the screen lang. Thank you, Eugenio. Delshod from Uzbekistan. Uzbekistan. Hello, Sir Delshod. Magandang hapon, host. Magandang hapon also, Delshod. 5th like from Eugenio. Thumbs up, Kapuso. Yes, thank you, Kapuso. Kapamilya. Me, Kapamilya. Thank you, Delshod. Thank you so much. Eugenio, thank you so much also for the 5th like. And Sir Delshod, thank you for the 6th like. 7 viewers and 6 like. Thank you so much, guys, for joining our live. Oh, my live pala. Not everyone. Aray, Diyos ko, sakit. Aking likod. Seven viewers and 6. Hello, guys. Eugenio, thank you so